सत्ताधाऱ्यांक फायदो जातलो अशें तरेन केपे पालिका व केपे विजनरी सिटीजन्स फोरमान आरोप केला. केपे पालिकेकडल्यान तयार केल्ल्या वॉर्डाचे पुनर्रचनेच्या मसुद्याचेर हरकत घेवपी केपे विजनरी सिटीजन्स फोरमान पत्रकार परिशद घेतली. सध्या सत्तेर असलेल्या पक्षाच्या उमेदवाराक फायदो जातलो अशे तरेन मसुदो आणि वॉर्डांची पुनर्रचना केल्या अशें केपे विजनरी सिटीजन्स फोरमाक दिसता. आणि आमचे आज इश्यूज आसा जे म्युनिसिपालिटीन ड्राफ्ट आणि डिलिमिटेशन केला ताजेर ब्रिफींग करपाक प्रेसाक आणि लोकांकूय कळून येवपाक जाय कितें चल्लां म्हणटा तें. इन 2021 11 वॉर्ड आसले ते 13 वॉर्ड जाल्ले. स्ट्रक्चर आणि सगळे चेंजीस जाल्ले. तरी आसतना आतां हे जो आतां नवो ड्राफ्ट आयला रोलाचो ताजेर अशें आहा की जे थोडे वॉर्ड्स 3 हातूंतले आशिल्ले ते 3 वॉर्डांतले आसले ते 4 5 हे जाल्ले आसा. सो ताजेर आमी तुमकां ब्रिफींग करतले. केपे पालिका वॉर्डा संबंधात तयार केल्ल्या मसुद्याचेर मंगळारा औपचारीक हरकत दाखल करतले अशें मंचान सांगलें. अधिकाऱ्यांनी उपाय काढलो ना आणि गरजेच्यो दुरुस्त्यो केल्यो ना जाल्यार कोर्टात वचून न्याय मेळयतले अशी शिटकावणी आमोणकारान दिली. वॉर्ड नंबर 3 घातल्यात आणि थोडे वॉर्ड नंबर 4 आसात आणि थोडी ऑलमोस्ट 150-180 जी वोट्स आहा ती सामकी शिफ्ट करून वॉर्ड नंबर 3 घातल्यात टोटल सारखे. आणि हेचे फुडें कशें काम जातलें कितें आमकां कांय खबर ना. आणि ते म्हणून जॉग्राफिकल ते चेंज करून घेतला पण शिफ्ट कशें केलें खबर ना. ती एरिया वेगळी आसा जी पयलीं जाल्ली आसली ती बरी आसली आसली आनी आतां कांय खबर ना कशें केलां तें. सो हेजें मातशें कित्याक फुडें थिंक पळोवंक कशें. आता डिलिमिटेशन म्हणजे कशें आहा एक MDR लिमिटेशन आसता मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड आनी डिलिमिटेशन जाता तेन्ना कायद्यान एक्चुली रस्तो पळय रस्तो MDR रोड आसा पळय तो क्रॉस करून शिफ्ट जावपाक येना. आतां हाजेर म्हजे गुगल मॅप आसा हाजेर क्लियरली कळटा की हांगच्यान हे 3 वाडे आसा पळय ते वाड्याची वोट्स आसा ते दुसरी वॉर्डान शिफ्ट केला फ्रॉम 6 काढलो आणि प्रोसिजर कॉमेंट्स केल्या. अजून यारो भितर खंय केपी मामेदारान जावं खंय एक प्लॅन ना कंपेर करपाक की 13 वॉर्ड्स खंयचे दाखयले ते. आनी एक मेजर इश्यू जो आहा फॉर एक्झाम्पल आतां खंयचो पार्ट नंबर काढलो. आतां आमचो एक पार्ट नंबर आहा पार्ट नंबर 4. आय बिलोंग टू वॉर्ड नंबर 9 which has got 4 parts. One of them is part number 4. At part number 4 भितर there are lot of houses which have lot of voters which have got no house numbers. आता तुम्ही समज EROगे गॅझेटा लिस्ट काढली त्यांची पब्लिश केल्या वॉर्ड प्लॅनाचो तेजेर एवरी पार्टान एवरी वॉर्डान हाऊस नंबर्स मेन्शन केले फॉर एवरी वॉर्ड आणि तितून लास्ट एक लायन आहा voters with no house numbers. Now how does the general public understand की बाबा हे वोटर्स आहाय ह्या पार्ट नंबर 4 समज एक 50 वोटर्स आहाय म्हाका नाल्यार हाका कशें कळपाचें हांव खंयचें वॉर्डां आहा म्हणटा. देर इज नो क्लॅरिटी ऑन द होल सब्जेक्ट. बेश्टें करपा म्हण पब्लिश केलें जाल्यार आतां फाल्यां हियरिंग पिरियड 7th सोंपता विच इज टुमॉरो सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्शन्स. आफ्टर 7 जेन्ना रोल फायनल जाता पब्लिश जाता तो what happens to all these voters? समज एक 50 वोटर्स एक बंच आहा तो काढलो आनी एक वॉर्डान घातलो. हाऊ इज द टोटल प्रोसेस गोइंग टू बी हँडल्ड? कांय क्लॅरिटी ना कांय ना हाजेर टोटल सब्जेक्टाचेर. सो आमी EROक मेळ्ळाय आमगे डेप्युटी कलेक्टर मनोहर कारेकरान ताका आमी सांगलां की बाबा यू प्रोवायड अस क्लॅरिटी ऑन द होल सब्जेक्ट. आमकां प्लॅन जाय आमकां हाऊस नंबर्स खंय वयतले तें जाय प्लस ऑल्सो द होल सब्जेक्ट अबाउट डिलिमिटेशन. आतां जेन्ना म्हणटाय की 2021 13 वॉर्ड्स आशिल्ले आतांय 13 वॉर्ड्स जाय. सो वाय आर वी चेंजिंग द एरियाज? एरिया चेंज करपाक गरज नासली. आय टोटली अंडरस्टँड की दोर तूं आतां फॉर एक्झाम्पल थोडी हाऊजीस दुसरी वॉर्डां बी पडले करेक्शन वॉज नेसेसरी ती करेक्शन करपा जाय आसली गव्हर्मेंटान नो प्रॉब्लम. पूण तुमी करेक्शन म्हणटा आनी योला शिफ्टिंग वोट्स ऑफ ऑलमोस्ट 250 वोट्स 200 वोट्स फ्रॉम वन वोट टू द अदर. दिस इज नॉट कॉल्ड the same thing. This is called delimitation basically. And केलें तें delimitation केलां. So वो exercise जो आहा it is a total faulty exercise. तेका लागून आमी आज ही प्रेस घेतल्या की to put it in front of the media. हाजी मुखार समज ते रिजॉल्व जायना जाल्यार we'll have to take necessary steps how to rectify it. Just waiting for the final confirmation how they are doing it. That's all. Why do you think this kind of haphazard Has done this. and who has done this? Yeah. The people who are there in the power, they have been strictly instructed to do this. And second thing, to save their own people, because some guys they know they are no more safe. Last time also it was not necessary to do the delimitation, but to save them they have just done the delimitation, change the name of the word so they can
do reservations for. You said some. Could you please name them? No, I here? can't name it. Everybody knows it. I can't. This is a conspiracy against you all? Yes, 100%. 100%. अवधूत भाऊ एक येऊन कितले दीस जाले तुम्ही आयज फाल्यां लास्ट डे हेका आनी तुम्ही आयज प्रेस घेता म्हणल्यार कितले दीस कित्याक रावले तुम्ही इतले दीस डिक्लेअर जाला ताजे फाटल्यान 2 दीस हॉलिडे जाले न्ही. गुड फ्रायडे सॅटर्डे ऑब्जेक्शन आम्ही फाल्यां घालतले. We'll go for the objection tomorrow. There was a 70. Ward number 1 to another ward, it has been got back, like how the parents are roaming with their kids. This is a story. Means when they go another ward, the votes are goes there. When they come back, it is brought back to It the is same. brought back. This is Would what you say all the process is done under pressure by the government officials? Yeah, There are chances. there's a pressure on the government officers. See, to do this. we feel that the government officers are being pressurized. Now it is up to the press to go and speak to the government officers concerned and ask for what their take is of the situation. Because when you have not increased the votes, when there is no delimitation, why are we talking about such big pockets of votes being shifted? And thank you, Charbhai. Ask the ERO, ask the AERO, and they will be able to answer They that. vote less झाला असं म्हणून. Not a lot. After that SIR, SIRs and votes less election. गेल्ले पाटी जेन्ना 2021 केपें मुन्सिपालिटी इलेक्शनाक गेल्ली, I believe the voters, total electoral voters, was 11,897, somewhere thereabouts. आजची दिसा केपें municipality, if you look at the total of the gazette published, it is sitting somewhere around 11,300 only. So आमी समज म्हणटाय की 500 voters less जाले. Still we are looking at reorienting, but when you look at the pattern, more or less pattern same आहा तेंगेलो. ते वोट तितले sizable आहे. माझ्या वॉर्डानूय कितें तरी हे भशेन वयर सकयल जालेले आहा आनी कितलेशे वोट अरावंड 70-80 मिसमॅच जाता म्हणल्यार लायक फ्रॉम 9-10 11 गायलेले आहा आनी 11 12 वयलेले आहा. सो इट इज कम्प्लिटली रॉंग कितें खंय जालां पळय तें रॉंग. आयज आमकां श्रीपादान सांगलां तेगेले हितून कितलेशे 3 वॉर्डान शिफ्टींग जालेले आहा. विष्णूनूय सांगलां तितूनय हें जालेलें आहा, आपल्याचे वोट्स मिसमॅच जालेले आहा. तर हांव कितें म्हणटा, आयज 2021 जेन्ना डिलिमिटेशन जाल्लें जाल्यार आतां परतून कित्याक करपाक जाय? जे वॉर्ड आहा तशें आहा. केपेचो आमदार एल्टन डिकोस्टानं हे घडणुकेचो निषेध केला. परत भाजपाचे फुडारी वेचून येवपाची आस्त उरली ना, देखून मतांचे विभाजन करपाचे यत्न चलिल्ल्यात असो आरोप आमदारान केलो. मिस्टेक जाली, चुकीचें जाल्लें की एक घरां समज तरी एक कडेन लास्ट टायम 2021 हांवें चोयल्लें आमदार आसूं पयलीं की घोव एक कडेन आहा, बायल एक कडेन एक वॉर्डां पडो आहा. एक घर एनिया एक समज वॉर्ड नंबर 1 आल्यार एक वॉर्ड नंबर 2 पडटाले आनी हे जे इश्यूज आसले हे सॉर्ट आउट करपाक आमकां इन्फॉर्मेशन जालें हे सॉर्ट आउट करून हे कायद्यान कितें आहा तें करतलें म्हूण. बट जेन्ना आतां आमकां कळटें प्रमाणें चोयलें जाल्यार म्हाका दिसता नॉर्मली कितें जॉग्राफिकली इट हॅज टू बी कंटिन्युएशन आसपालें फॉर एनी वॉर्ड्स. हिंगात कितें केलां आमगेली MDR रोड केपें एक सांगू आमगेलें एक विठ्ठल मोडी म्हूण आहा केप्यां. विठ्ठल मोडी अक्रॉस MDR रोड विच गोज फ्रॉम केपें टू कुच्चोरे. तो काळांनी कोणा तरी बऱ्या पडपाय म्हणून दुसरे आपणा बऱ्या नाका ही वोट आमगेली मायनॉरिटी ही काण ओडून दुसरे वोर्डां घालपाक गेले. सेम टायप बोमडामडार म्हणटा एक कडेन ती वोट काडली आनी दुसरी वोर्डां घाली. म्हणजे BJPन कितें केलां आपणा जाय तेंच केलां. म्हणजे तेंकां कितें दिसता तें भिलो आहाय तेंकां खबर आहा आम जिखना आम ते जिखनाय म्हूण कशें. सो तेंगे कोण कॅन्डिडेट जाय ते म्हणटकीर तेंकां जाय तेश कोन पीक एंड चूज आनी कोलांनी आपणा भाशेन वोट थायलें हें जावपाय ना. आनी म्हाका हें पयलीं केन्नाय जायना आशिल्लें. ही डेमोक्रेसी सो इट शूड बी अ फेर पोल जावपा जाय, फ्री एंड फेर पोल जावपा जाय आसले. आनी इट हॅज टू स्टार्ट नाव जेन्ना डिलिमिटेशन कायद्यान कितें जॉग्राफिकली कितें आहा टेकिंग द बाउंड्रीज इंटू कन्सिडरेशन बाउंड्रीज डिलिमिटेशन मार्क जावपा आशिल्लें. हें तें जालें ना. हें फकत आपणा जाय तशें केलां.